A brate mili. Zašto hoćeš da te brate ubijem samo? mili, Zašto a hoćeš da te brate ubijem samo? Jebem li mili. ti familiju mrtvu? Što? Šta? Šta, Moj šta? škorac. Šta hoćeš? Šta hoćeš samo da te ubijem ili šta? Šta? Šta, na baba ti... Šta? Сиктар от тука, не от теб. Тука живам, беш. Що бе крузираш? Живам, бе. Крузирам. Живам. Ej. Крузираш. Ти да крузираш. Ай за ова да го поставам. Айде. Излези от кола. Айде, бе. Айде, сега. Излези, пичко. Ай. Излези, пичко. Ай, утре го.